ଶୋଭାଯାଉଥିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏକ ଛୋଟ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ତା ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ସତସତିକା ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପରିବେଶରେ ରହିଛି ଆମ ତୁଳସୀ ଚଉରା କଲୋନୀ ସାହି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜନ୍ମ ମାତ୍ର 2010 ମସିହାରେ। ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଲିଚୁ, ପିଜୁଳି ଆଦି ଫଳ ଗଛ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଛି। ସେହି ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଏହି ଘାସ ଲଟା ତଥା କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ପୁରସ୍କାର 2023। MSP 2023 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡରେ ପାଇଥିବା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବାରେ ସହାୟ ହୋଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। MSP 2023 ସ୍କୁଲ ଆୱାର୍ଡରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଥୱେ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟୀକରଣରେ ପାମ୍ ଟ୍ରି ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ପଶୁ ଭାବେ 2ଟି ସମ୍ବରର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ये जो रास्ता देखुंट पाथवे ताहा मुख्यमंत्री पुरस्कार द्वारा आम पुरस्कृत होइथिलु। 2023-24 रे जेतेबेले एवार्ड आम एप्लाय कलु, 3टी एवार्ड एप्लाय करथिलु। गोटे विद्यालय,
प्रधान शिक्षक एवं आलुमिनी एवं तीनोटी जाक एवार्ड आम पाइलु। प्रथम एवार्ड जी कि आज पाथवे देखुं आपण मैंने ये पाथवे 2,10,000 टंका आम पाई से टंकार तैयारी होती। जी बहुत खुशी लगुच जे प्रकृत में गोटे पर गोटे एवार्ड आम जीति चलीचु। आलुमिनी एवार्ड 50,000 आम पाइचु। ताहा अद्यावधि खर्च होनी ये भितर गोटे प्रपोजाल आम निश्चय तैयारी करूँ और खर्च कर आहरी खुशी लगे शुणी आपण मानू प्रकृति विद्यालय जो एनपीएस थिला सेतिकी बेले ही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार आम पाई मात्र से आमर प्रथम पंचम श्रेणी पर्यंत परवर्ती मुहूर्त आम 2021 रे ही अपग्रेडेशन है आम विद्यालय। गोटे कथा आज भी मन पड़ुची इच्छा थिले सुजोग आपे आपे आसे अर्थ केतेबेले प्रतिबंधक सृष्टि करिपारे। ये कथा आमको मदर टेरेसा शिखैकी जाइछन्ति ताहा मध्य एठी आमे प्रमाणित करि परिचु। गोटे एनपीएस आज बहु आगे एनपीएस रु आमे यूपीएस हो परिचु। समस्तंकर सदिच्छा समस्तंकर आशीर्वाद जहाँ भी हो पुणी आगु को आमे जीवु ये स्वप्न आमे देखिचु। ये विद्यालय को आहुरी उन्नतितर करी गढ़ी एटा आजिर सफल। आज आमे आहुरी खुशी होचु कारण मुख्यमंत्री स्वतंत्र सहायता योजना रे आम विद्यालय को एक एडिशनल क्लासरूम आसीथिला ता मध्य तैयारी हेछि एवं सेथिरे बारिपदा म्युनिसिपालिटी चेयरपर्सन श्रीजुक्त कृष्णानंद महांती जे कि बादल भाई आमको सहायता करथिले एवं सेही टंकारे आज गोटे श्रेणी कक्ष तैयारी हो पारि से पूर्वतन सरकार को धन्यवाद अर्पण करुछि। सरकारंकर एही पंचसखा शिक्षा सेतु अभियान को धन्यवाद तासह आमर ये मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार को मध्य धन्यवाद। एबे आसंतु देखिबा आमर एही इंटरनल पाथवे रो इनागुरेशन सेरेमनी तासह आमर जो मुख्यमंत्री स्वतंत्र सहायता योजना रे पाइथिबा श्रेणी गृहर मध्य इनागुरेशन सेरेमनी।